penumpang yang terhormat, saat lepas landas sudah dekat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman Anda, menegakkan sandaran kursi, melipat meja, dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Dear passengers, in preparation to take off, please fasten your seat belt and make sure your seat back is upright, the table is stowed, and your window shade is up. Thank you. Bahwa telepon genggam dan peralatan elektronik yang menggunakan pemancar radio harus dimatikan untuk menghindari gangguan dengan sistem navigasi dan komunikasi pesawat. Telepon genggam tidak boleh digunakan dan harus dalam keadaan flight mode. Terima kasih atas kerjasama Anda. Dear passengers, we would like to inform you that mobile phones, CB radios, or any electronic devices must be switched off to avoid interference with aircraft navigation and communication system. Mobile phone should not be used and must be in flight mode. Thank you for your cooperation.